पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे और डीजल 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे और हाई स्पीड डीजल की 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन किया। पेट्रोलियम डिवीजन ने आज 18 अगस्त के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान से एमओयू में तोसी की ख्वाहिश नहीं, ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने का मशवरा दे दिया। ओमान को भी सख्त हमले की धमकी। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर ओमान हुर्मुज़ खोलने की कोशिशों में रुकावट बना तो बुरी तरह बमबारी करेंगे। ओमान का रवैया ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन उनसे निमट रहे हैं। अमरीका के पास अब भी हथियारों के वसी ज़खायर हैं। अब तक अमरीका ने जितने हथियार इस्तेमाल किए वो ना होने के बराबर थे। अमरीका के पास दरमियाने दर्जे के बहुत से हथियार हैं। ईरान सफ़ेद झंडा लहराकर सरेंडर करने का ऐलान करे। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान मुआहिदा चाहता है, लेकिन हमारे शराइत के मुताबिक नहीं। अमरीका हर मुल्क का दिफा नहीं कर सकता। नाकाबंदी के जरिए अपना हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। हुर्मुज़ खुली और तेल की कीमतों में कमी आ रही है। ईरान मुश्किलात का शिकार। मौशी सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी। अमरीका और ईरान का 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक हो गया। अल अरेबिया का दावा, कहा जंगबंदी में तोसी से सिफारती अमल जारी रखने की राह हमवार होगी। दूसरी जानिब ईरान की अमरीका को मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए चंद हफ्ते की मोहलत। सिफारतकारी नाकाम होने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इंतबाह। ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि अगर सिफारतकारी नाकाम हुई तो हुर्मुज़ और खित्ते में कशीदगी बढ़ाई जाएगी। अमरीकी नाकाबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान मुकम्मल जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेगा। पासदारान इनकलाब ने अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा, ट्रंप के दावे शिकस्त और मायूसी के वहम का नतीजा हैं। ट्रंप तेल और तवानाई की कीमतों को काबू में रखना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मक्का दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम कर दिया। कहा, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत खुशआइंद हैं। मुआहिदा इस बात का मजहर है कि मशरक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। आखिरकार ये मुल्क ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देते हैं। ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का दिफाई मुआहिदे की हिमायत पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर खित्ते के दिफा के लिए किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत को सराहा। कहा, उनकी क़यादत के बायस जनूबी एशिया और करोड़ों जिंदगियां एटमी तबाही से बच गईं। पायदार अमन अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर है। ईरान का जंग में 200 से ज़ायद तैयारे गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के नायब कमांडर जनरल मुस्तफ़ा एज़दी ने कहा कि जंग शुरू होने के बाद दुश्मन के 200 से ज़ायद तैयारे मार गिराए। ईरान के खिलाफ हाइब्रिड जंग लड़ी गई, जिसका मकसद अंदरूनी अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। जंग के बावजूद ईरान तकसीम हुआ, ना ही इस्लामी निज़ाम कमज़ोर पड़ा। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया। नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा कि ईरान अमरीकी इक़्तिसादी जंग का मुकाबला करेगा। अमरीका फौजी नाकामी के बाद ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ईरान इक़्तिसादी जंग में भी कामयाब होगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी की सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा कि फौजी क़यादत की बरवक्त तैनाती ने दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बना दिया। तैनातियों से वाज़े पैगाम मिला कि ईरान अपनी पॉलिसीज़ बरकरार रखेगा। हूसियों का बुहेरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक हूसियों ने सऊदी फौजी बहरी जहाज़ और 4 हिफाजती जहाज़ों को मिसाइलों से निशाना बनाया। दूसरी जानिब यमनी फौज की सूबा अल जौफ में हूसियों पर गोलाबारी। हूसियों के इज्तमात और पनाहगाहों को तोप खाने से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ असलहा की सदारत संभाल ली। ताहिर इंदराबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इजलासों और मुशावरती अमल की सदारत। पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से मुशावरत का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की सदारत में कॉन्फ्रेंस की सालाना रिपोर्ट पर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ असलहा के 65 मुल्क रुकन हैं।
جوہری جنگ کی روک تھام اور ہتھیاروں کی دوڑ کا خاتمہ ایجنڈے میں شامل، بیرونی خلا کو ہتھیاروں کی دوڑ سے محفوظ رکھنے پر مذاکرات ہوں گے۔ ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام ملک کے طرز حکمرانی سے متعلق قومی مباحثہ، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ مقررین نے کہا کہ نئے انتظامی یونٹس بننے سے عوام کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ وسائل کی نچلی سطح پر منتقلی کے لیے اصلاحات ہونی چاہیے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ مسائل حل نہ ہونے سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ملک کو نئے صوبوں اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اصلاحات کے لیے قومی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ فواد چودھری بولے کہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ قومی مباحثے میں لیاقت بلوچ، قمرالزمان قائرہ، محمد علی درانی، نور الحق قادری، اسد عمر اور دیگر شخصیات کی بھی شرکت۔ ایم کیو ایم کے 3-4 لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ سندھ میں صوبوں کے لیے ایم کیو ایم اچھل رہی ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو، کہا جو مرضی کر دیں، سندھ میں نیا صوبہ نہیں بنے گا۔ نئے صوبوں کا فیصلہ کرنا پارلیمنٹ اور عوام کا کام ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صورتحال سندھ سے مختلف ہے۔ ہوش کے ناخن لیں، سندھ کے عوام کو نفرتوں کی جانب نہ دھکیلیں۔ جماعت اسلامی کا مقصد لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ سندھ سے کوئی مخالفت نہیں، کارکردگی پر بات تو ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ ان کے صوبے میں ایک سڑک میں 8 ارب کی کرپشن ہوئی۔ سندھ حکومت میں پنکھوں سے لے کر امتحانی مراکز تک بک جاتے ہیں۔ گھر میں جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں۔ ان لوگوں کو پنجاب میں صاف پانی کا درد اٹھ رہا ہے۔ مریم نواز نے پنجاب کو ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔ پیپلز پارٹی کا وفد آج اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات کرے گا۔ ذرائع کے مطابق وفد میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شہری رحمان اور سلیم مانڈوی والا شامل ہوں گے۔ ملکی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر مشاورت کی جائے گی۔ جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی پارلیمان کے اندر اور باہر مشترکہ جد و جہد پر مشاورت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی انزائٹی لیول 3+ میں مبتلا، سر میں بوجھل پن اور دھڑکن تیز محسوس ہونے کی شکایت۔ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ رپورٹ کے مطابق ای سی جی، دل کے والوز اور چیمبرز نارمل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر، چکر آنے، کان، دانت اور آنکھ کا علاج ہوا۔ ڈاکٹرز نے بے چینی اور بلڈ پریشر کی دوا دی۔ بانی پی ٹی آئی کو اونچی آواز سے پرہیز کی ہدایت۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بانی سے ملاقات میں عدلیہ اور اداروں کے خلاف جذبات کو ابھارا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے میڈیا ٹاک نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ میڈیکل بورڈ کے اہل خانہ اور شریک حیات سے ملاقاتیں بڑھانے کی سفارش۔ چہل قدمی، اخبارات، کتابیں اور ٹی وی فراہم کرنے کی بھی سفارش۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی اب تک 84 ملاقاتیں ہو چکی۔ رپورٹ میں سپریم کورٹ سے مقدمہ نمٹانے کی استدعا۔